10th class. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम 10th अस्सलाम class. मैम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ, आप सब ठीक हैं, अच्छे से हैं? जी मैंने मैम, आपको अच्छे से। चलो आज मैंने आपको बोर का लड्डू जो था लेसन वो कंप्लीट कराया। हाँ, तो अब इसके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो आते हैं इम्तिहान में, आपको 2 या 3 क्वेश्चंस करने होते हैं जिनके 6 मार्क्स आपको होते हैं। तो पता होना चाहिए क्वेश्चन आंसर आपको कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो इस सबक में 7 क्वेश्चन है। पहले तो 7 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जंगल में काटे हुए लकड़हारे ने किसकी आवाज सुनी, उसने उससे क्या कहा। तो जंगल में काटे हुए लकड़हारे ने किसकी आवाज सुनी। वो एक दरख्त था, बरगद का दरख्त, तो उसने उसी की आवाज सुनी। जंगल में काटे हुए लकड़हारे ने बरगद की एक डरावनी आवाज सुनी, खौफनाक आवाज सुनी, और उसने लकड़हारे से कहा, मुझे न काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यह है पहले क्वेश्चन का आंसर। जंगल में काटे हुए लकड़हारे ने किसकी आवाज सुनी और उसने उससे क्या कहा। जंगल में काटते हुए लकड़हारे ने एक बरगद की आवाज सुनी। बरगद एक दरख्त होता है, जिस तरह यहाँ चिनार का दरख्त होता है, बहुत बड़ा होता है, उसकी शाखें लंबी लंबी होती हैं। तो ये जो होते हैं बाहर के लोग, वो बरगद के दरख्त के नीचे बैठते हैं, और जिस तरह से हम ये ठंड महसूस करते हैं गर्मियों में जब चिनार के दरख्त के नीचे बैठते हैं, उसी तरह ये लोग भी वहाँ एक ठंड सी महसूस करते हैं। तो उसने उसे कहा, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो ये है पहला क्वेश्चन जो आपकी किताब में है। तो आप अपनी किताब अगर कॉपी अपने सामने रखेंगे तो वहां भी आप लिख सकते हैं, तो ताकि आपको ये खबर रहेगी किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। घर आने पर लकड़हारे उसकी बीवी में क्यों तू मैं होने लगी। जब ये आता है लकड़हारा, ये तू मैं को बकवास पान का सुन बातें होनी है, आपस में उन्होंने बातें करनी शुरू की। तो जब लकड़हारा घर से आया तो उसकी बीवी क्या कर रही थी, वो झाड़ू दे रही थी। लकड़हारी ने पूछा क्या हो रहा है। उसने कहा कि बीवी ने जवाब दिया, सफाई हो रही है। फिर उसने बीवी से कहा, तुम्हारी ये सफाई किसी रोज मेरे घर का फर्श उखाड़ देगी। इस बात पर खराब कर। तो यही था दूसरे क्वेश्चन का आंसर। जब लकड़हारा घर आया तो उसकी बीवी क्या कर रही थी, झाड़ू दे रही थी। लकड़हारे ने पूछा कि तू आप क्या कर रही है, तू क्या कर रही। बीवी ने जवाब दिया, मैं सफाई कर रही हूँ। फिर उसने बीवी से कहा, तुम्हारी ये सफाई किसी रोज मेरे घर का फर्श उखाड़ कर रखेगी। इस बात पर उन दोनों में तू मैं हो गई। तो सफाई करते करते मेरे घर का फर्श खराब करूंगी। तो इसी बात पर उनको झगड़ा हुआ। फिर तीसरा क्वेश्चन है, बूढ़े ने लकड़हारे के घर आकर उससे क्या कहा। क्या कहा बूढ़े ने। बूढ़े ने लकड़हारे से कहा कि हंसी मांगो क्योंकि ये चीज हासिल करने के काबिल है, और इसी को खुशी कहते हैं। बूढ़े ने लकड़हारे के घर आकर उससे क्या कहा, चीज तो लकड़हारस गो कह शप्यो न तमिस कि मांग सा इंसान का जिंदगी मज खुश रोज, इंसान खुशी मिल। तो यह चीज इंसानस खुशी गस इंसानस इंसान खतर जरूरी है। बूढ़े ने लकड़हारे से कहा, हंसी मांगो क्योंकि ये चीज हासिल करने के काबिल है, और किसी को खुशी, और इसी को खुशी कहते हैं। अमि इंसान खुश गसान, ये इंसान खुश रोजान, गम आस तफरीक आस न, तो वही उसने उससे कहा। पत ब्याक सवाल,
लकड़हारे ने बोर कालोडू क्यों मांगा, क्या जमोगुन तमिस सख्त बोछ लजमस। लकड़हारे ने बोर कालोडू इसलिए मांगा था कि भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, यानी भूख से उसकी जान जा रही थी। तमिस बासान कि मे षट जूय नीरित वन बोछ सतन, इसलिए मोंग तम बोर कालोडू। लकड़हारे ने बोर का लड्डू क्यों मांगा, लकड़हारे बोर का लड्डू इसलिए मांगा क्योंकि भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, यानी भूख से उसकी जान जा रही थी। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चौथे क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन है, लकड़हारे की बीवी से क्या मांगने के लिए बार बार सो क्या वन सो समा रोपी मांगसा पोस मांगसा या ताकि रोपी मांगू सा ताकि असल मकान खरीद हको यह गुर ये दरवाजस पे आलिशान मकान तमिस वन ती। लकड़हारे की भी उसे क्या मांगने के लिए बार बार कहती थी, लकड़हारे की भी उसे क्या मांगने के लिए बार बार कहती थी, लकड़हारे की बीवी रुपया पैसे मांगने के लिए उसे बार बार कहती रही। तमिस रोपी पोस वन मंगने खतर वन। तो लकड़हारे की बीवी रुपया पैसा मांगने के लिए उसे बार बार कहती रही। बूढ़े के नजदीक सबसे बड़ी दौलत क्या थी, बूढ़े के नजदीक सबसे बड़ी दौलत थी हंसी थी। सो इंसान आसान यमिस खुशी दिल आसान, इसलिए ये दिल खुश आसे सोरे खुश बसान इंसानस। तो यो शयम सवाल पत सहीम सातिम सवाल, इस ड्रामे से आप क्या आपको क्या सबक हासिल होता है। इस ड्रामे से हमें यही सबक हासिल होता है कि हर इंसान को एक पैगाम इसमें दिया गया है और इस पैगाम में पेड़ की अहमियत बताई गई है कि कुछ अहमियत क्या है। पेड़ का इंसानी जिंदगी में कितना गहरा असर पड़ता है और इंसानी सेहत के लिए पेड़ का रोल कितना अहम है। इसी के साथ साथ माहौलियात में पेड़ किस कदर अहम और खास रोल अदा करता है। अगर पेड़ों को काट दिया जाए तो जमीन का माहौल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सैलाब आएगा, मौसम पर बुरा असर पड़ेगा, बारिशें ज्यादा होगी। तो यही चीजें होगी अगर हम पेड़ों को काटेंगे। तो फिर है इसके बाद है इस ड्रामे का खुलासा, अपनी वो तो खुद लिख सकती हैं आप, इसका खुलासा ये सबक क्या है। पत यथ मज वन आसान यथ मज वनान वन यथ मज जुमला फैलिया की तरकीब नहवी, ये गस यथ कन कह ये तरकीब नहवी गसान तमे दह यम दह तरकीब नहवी कर। तो जुमला फैली अत मनावन फैल फैलस ये फैल तरकीब नहवी क्या जुमला फैलिया की तरकीब नहवी। ये हामिद किताब पढ़ता है, ये जुमला फैलिया। पढ़ता फैल पत पढ़ता फैल, किताब मफूल पान है ये हामिद यथ मज इसम, हामिद यथ मज इसम, तो किताब फाइल, पढ़ता यथ मज फैल। ये बनान जुमला फैलिया खबरिया, जुमला फैलिया खबरिया ये पत बनान। हामिद इसम, किताब ये किताब मफूल, मफूल या फिर सपदान मफूल सो लफज। किताब पढ़ इसलिए किताब पे सपदान तो पढ़ता फैल इसलिए पढ़ान जुमला फैलिया खबरिया ये। तो पे ब्याख यम दितमुत, तो बेशक अल्लाह नेक लोगों को बदला देगा। देगा गो मे तह चीज वन है जो है यह फैल नाकस, अत कह माने नेरा बल्कि जुमलो बनाने कम मज यह फैल नाकस है लास्ट लफ्ज। तो पे दोम बेशक अल्लाह नेक लोगों को बदला देगा। तो इस बेशक अल्लाह देगा फैल ताम, अत वन फैल ताम। तो फैल ताम मुस्बत, अल्लाह फैल यथ मज अल्लाह करम अस पर इसलिए अल्लाह फैल। नेक सिफत यथ मज, तो लोग मवसूफ इन पे सिफत कर को अलामत फाइल, तो नेक सिफत, तो बदला मवसूफ, बदला मवसूफ। बेशक मुतलकी फैल मुरकब तवसीफी बनान, तो यह मुरकब तवसीफी मफूल सानी बनान ये जुमला। देगा फैल ताम
ثابت اللہ چھُ فعل نیک چھُ صفت یہ ہسا یہ لوگو چھُ موصوف کو چھُ علامت مفعول نیک چھُ صفت بدلہ چھُ موصوف بے شک چھُ متعلقی فعل یتھ منٛز بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ لٹہِ بے شک اللہ نیک لوگوں کو بدلہ دے گا چھُ فعل تام مثبت اللہ چھُ فعل نیک چھُ صفت لوگوں چھُ موصوف کیازِ لوگن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ سپدان یہِ کٲم بے شک خدا چھُ کران لُکن پٮ۪ٹھ اس لیے چھِ لُکھ ونان موصوف کو چھُ علامت میم اللہ فائل ہے کہ فعل؟ کیا کیا میم اللہ جو ہے نا وہ فائل ہے کہ فعل ہے؟ اللہ چھُ اتھ منٛز فعل allahس پٮ۪ٹھ چھُ کٲم گژھان تہٕ یہِ ہسا یہِ چھُنہ اللہ بے شک اللہ نیک اللہ یُس زن چھُ فعل کٲم کرن وول چھُ اللہ نیک چھُنہ اللہ نیک لوگوں کو گوٚو کہِ چھُ بدلہٕ دِنہٕ وول چھُ خۄداوند کریم تہٕ اس لیے چھُ یہِ فعل بنان نیک چھُ صفت بدلہ چھُ موصوف بے شک چھُ متعلقی فعل تہٕ یہِ چھِ بنان مرکب توصیفی مفعول ثانی چھِ بنان یہِ ہسا یہِ آز کرو انشاءاللہ یِم زٕ انشاءاللہ آیندٕ کرو بیٚیہِ باقٕے کیٛاہ آسہِ امہِ تہٕ مےٚ اوس تۄہہِ امہِ برونٛٹھ تہِ ہوومُت یہِ ہسا یہِ ہسا یہِ ترکیٖبِ نحوی تو یہِ چھُ بہٕ کرناو تۄہہِ بیٛاکھ تہِ وٕنکیٚس وٕچھِو سا وۄنۍ چھُ یتھ منٛز ترٛیٚیِم چھُ أمۍ دیُتمُت ترٛیٚیِم ترکیٖبِ نحوی یۄس چھےٚ یتھ منٛز ترٛیٚیِم ترکیٖبِ نحوی یتھ منٛز چھےٚ وۄنۍ چھُ یہِ ونان یِم کٔرِو سا پانے تُہۍ یہِ ہسا یہِ پانے استاد کی مدد سے مدد ذیل جملوں کی ترکیب نحوی کیجیے حمید میدان میں کھیلتا ہے حمید زن یُس چھُ حمید چھُ یتھ منٛز اسم حمید چھُ یتھ منٛز اسم یہِ ہسا یہِ کھیلنا چھُ یتھ منٛز فعل کھیلنا چھُ یتھ منٛز فعل میں یُس چھُ یہِ چھُ حروفِ جار تہٕ میدان یُس چھُ یہِ بنان میدان چھُ اتھ منٛز بنان یہِ ہسا یہِ میدان چھُ یتھ منٛز کانٛہہ چیٖز سپدان آسہِ تتھ چھِ ونان ٹھہرو ایک منٹ آپ ویٹ کرو ایک منٹ أکِس رژھِ کٔرِو تُہۍ ویٹ میں آپ کو بھی بتاؤں میدان چھُ اتھ منٛز یِوان یہِ مجروٗر ہے میدان جو ہے میدان مجرور ہے میدان مجرور ہے آپ پھر سے یہ سنو یہ ترکیب نحوی جو میں آپ کو کرا رہی ہوں اس کو آپ پھر سے سنو حمید میدان میں کھیلتا ہے حمید چھُ یتھ منٛز اسم میدان چھُ یتھ منٛز مجرور تہٕ میں چھُ یتھ منٛز حروفِ جار کھیلتا چھُ یتھ منٛز فعل کھیلتا چھُ اکھ کٲم سُہ کران اس لیے چھُ کھیلتا یہِ ہسا فعل حمید چھُ یہِ ہسا یہِ اسم میدان چھُ مجرور میں چھُ یہِ حروفِ جار کھیلتا چھُ یہِ ہسا یہِ مجرور ہے چھُ یتھ منٛز فعلِ ناقص گۄڈٕ لیکھو أسۍ فعلِ ناقصٕے ہے لیکھو أسۍ فعلِ ناقص حمید لیکھو اسم میدان لیکھو مجرور میں لیکھو حروفِ جار کھیلتا لیکھو فعل یہِ چھُ جملہ اسمیہ فعلیہ بنان جملہ اسمیہ فعلیہ تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ یہِ گژھان یہِ ترکیٖبِ نحوی پتہٕ چھُ یہِ اتھ منٛز بیٛاکھ ترکیٖبِ نحوی ونان لٔکٕرہارِ نے خوب کمائی کی لٔکٕرہارا یُس زن یتھ منٛز چھُ سُہ چھُ یتھ منٛز یہِ ہسا اسم خوب چھُ یتھ منٛز صفت تہٕ کمائی چھِ یتھ منٛز فعل تہٕ یہِ ہسا یہِ فعل چھِ کمائی تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ یہِ گژھان یہِ ہسا یہِ لٔکٕرہارے نے خوب کمائی کی تو لٔکٕرہارا چھُ یتھ منٛز اسم یا خوب چھُ یتھ منٛز صفت تہٕ کمائی چھُ یتھ منٛز فعل تٔمۍ سٕنٛز کٲم یۄس زن تٔمۍ زیوٗن تہٕ کی گوٚو یتھ منٛز فعلِ ناقص تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ بنان یہِ ترکیٖبِ نحوی جملہ اسمیہ فعلیہ چھِ بنان تو آز گوٚو یِتُے انشاءاللہ پتہٕ چھِ یتھ منٛز روزان بیٚیہِ اکھ زٕ یِم تہِ ہاوو بہٕ تۄہہِ تہٕ یہِ ہسا یہِ تۄہہِ آسیو حامد کتاب پڑھتا ہے چھُ گۄڈنیٚتھٕے ترکیٖبِ نحوی ہاں چھُ فعلِ ناقص پڑھتا چھُ یتھ منٛز فعل تہٕ کتاب چھُ یتھ منٛز مفعول تہٕ یہِ چھُ ونان جملہ فعلیہ خبریہ چھُ یہِ بنان
तो बेशक अल्लाह नेक लोगों को बदला देगा फैल ताम अल्लाह फैल नेक सिफत लोगू मौसूफ को अलामत मफूल नेक सिफत बदला मौसूफ बेशक मुतरकी फैल इससे बनान मुरकब तवसीफी मफूल सानी मुरकब तवसीफी बना उस्ताद की मदद की तरकीब है हमीद मैदान में खेलता है हमीद यह सा ये हमीद इसम मैदान मजरूर मैं हरूफ जार खेलता फैल है फैल नाकस गड़े लेखुन है फैल नाकस हमीद इसम मैदान मजरूर मैं जार खेलता है फैल है जुमला इसमिया फैलिया जुमला फैलियात लकड़हारे ने खूब कमाई की लकड़हारा इसम खूब सिफत कमाई फैल या है फैल नाकस ये जुमला इसमिया फैलिया बनान तो युथ कन यह सबक तो अजुक सबक वो अन तो आज गो युति बाकी हाँ मैं वन बे असम ने संदीप की मदद की आबिद ने खाना खाया तो यम हाव बत इंशाल्लाह तो आज गो युति तो वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कहाँ गई? हम फिर करें लीव मीटिंग।
probabilmente però. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہے؟ جی میم. اچھی ہے. چلو
میم آسلا کو ایڈمٹ کیجیے، وہ ویٹ کر رہی ہے. ہاں میں نے کیا اس کو ایڈمٹ، آشلا کو کیا میں نے. نائنتھ کلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نائنتھ وعلیکم کلاس، اب ٹھیک ہے؟ اچھے جی چلو میم. آج میں نے آپ کو وہ دو اسباق جو میں نے آپ کو پڑھایا، پری محل اور کشمیر، چک بست شہریار، عابد منوری کا بھی نوٹ میں نے آپ کو آج بھیجا، اور اس سبق کے ان دو اسباق کے میں نے آپ کو سارے کوشچن آنسرز بھیجے ہیں، تو اور ان کے نوٹس بھی میں نے بھیجے ہیں آپ کو. تو آپ کا ایگزام جو ہے وہ کل سے شروع ہو رہا ہے. کل کون سا پیپر ہے آپ کو؟ ایس ایس ٹی. جی جی میم ایس ٹی ہے کل. کل پرسوں کون سا پیپر ہے؟ میتھ. پھر اس کے بعد اردو ہے شاید. یس میم اس کے بعد اور ہے. ہاں جی میم اردو ہے تیسرا پیپر. ہاں اردو آپ کو ہے 12 تاریخ کو آپ کو اردو پیپر ہے. تو اس طرح سے آج پیپر جو آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آج پیپر کا پیٹرن الگ ہی ہے. آج آپ کو یہ صرف ٹک لگانی ہوگی کہ کس کوشچن کا کیا آنسر آئے گا. تو اس طرح سے آپ کو مارکس اسی وقت پتا چلیں گے، کچھ منٹ کے بعد ہی آپ کو مارکس پتا چلیں گے کہ کس بچے نے کتنے مارکس حاصل کیے ہیں. مگر پھر جب مارکس آپ کے آئیں گے تو اس کے بعد آپ کی اٹینڈنس دیکھی جائے گی کہ کس بچے نے کتنے کلاسز دیے ہیں. تو اسی حساب سے آپ کے مارکس کاٹ دیے جائیں گے. جن بچوں نے کوئی کلاس نہیں دیا، جو بھی کرائٹیریا بن جائے گا ان کے سارے مارکس کٹ جائیں گے. وہ جو ہم کرائٹیریا
سکتا ہے وہ، مگر آپ کو مارکس نہیں ملے گی، وہ مارکس